बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने खाने की ट्रे खोली, कांटे से गोश्त का टुकड़ा उठाया, होंठों के करीब लेकर आया, मगर मुंह में डालने से कब्ल रुक गया। मुझे महसूस हुआ ये गोश्त शायद हलाल ना हो। मैंने ये ख्याल आते ही कांटा ट्रे में रख दिया और दाएं बाएं देखने लगा। गैर मुल्की एयरलाइंस में यह मामला रूटीन है। ये लोग हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखते, चुनाचे इनकी खुराक बिलखसूस गोश्त में हराम की गुंजाइश मौजूद होती है। मैंने ट्रे आगे खिसकाई और सीट के साथ पुश लगाकर लेट गया। मेरे साथ दरमियानी उम्र का एक खूबसूरत अमरीकी बैठा था। वो मज़े से खाना खा रहा था। हम न्यूयॉर्क से शिकागो जा रहे थे। मैंने एक दिन शिकागो रुक कर आगे निकल जाना था। आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ पेइंग मेज़बान मिल जाते हैं। आप वेबसाइट्स पर जाएं और किसी मंजिल का नाम डालें, आपसे मुख्तलिफ फैमिलीज़ रब्ता करेंगी। ये लोग मामूली रकम लेकर आपको चंद दिनों के लिए अपने घर में ठहरा लेते हैं। आपको इन वेबसाइट्स पर ऐसी फैमिलीज़ भी मिल जाती हैं जो आपको अपने पास फ्री ठहरा लेती हैं। इनका मकसद अजनबी लोगों से मुलाकात होती है। ये लोग अजनबियों को अपना घर, अपना टाउन दिखाना चाहते हैं। चुनाचे ये लोग अपना घर साल में चंद दिनों के लिए अजनबियों के लिए खोल देते हैं। मैंने शिकागो से 2 घंटे की मुसाफत पर एक गांव में एक ऐसा ख़ानदान तलाश किया था। ये लोग मकई काश्त करते थे और साल में एक बार किसी एशियाई बाशिंदे को अपना मेहमान बनाते थे। मैंने इंटरनेट पर इस ख़ानदान को तलाश किया और अब न्यूयॉर्क से इनके पास ठहरने और शिकागो की देहाती ज़िंदगी को एंजॉय करने जा रहा था। लेकिन जहाज़ में हलाल खुराक का इशू बन गया। मैंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। बरादर, ये खाना हलाल है, आप खा सकते हैं। ये फ़िक्रा अचानक मेरी समाज से टकराया। मैंने घबरा कर आँखें खोली। मेरा हमसफ़र अमरीकी मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। इसने मेरी आंखों में हैरत पढ़ ली। वो दोबारा बोला, आपका खाना हलाल है, आप इत्मीनान से खा सकते हैं। मैंने इससे पूछा, आप ये दावे से कैसे कह सकते हैं? इसने अपना कांटा नीचे रखा, मेरी ट्रे से खाने का रैपर उठाया और इसके कोने पर उंगली रख दी। रैपर पर साफ लफ्ज़ों में हलाल लिखा था। मैं हैरान हो गया। मैंने इत्मीनान से खाना शुरू किया। खाने के दौरान मैंने इससे इसके वतन के बारे में पूछा। इसने जवाब दिया, मैं अमरीकी हूँ, आयरलैंड में रहता हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? इसने बुलंद आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बोला, मैंने 7 साल कबल इस्लाम कबूल किया था। मैं आजकल अरबी सीख रहा हूँ। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने इससे पूछा, लेकिन अमेरिकन एयरलाइन में हलाल खाना कैसे आ गया? वो मुस्कुराया और नर्म आवाज़ में बोला, मैं जब भी हवाई सफ़र पर निकलता हूँ, मैं एयरलाइन के किचन में फ़ोन करके 5 हलाल खानों का ऑर्डर देता हूँ। मैंने पूछा, 5 क्यों? इसका जवाब बहुत दिलचस्प था। इसका कहना था, अमेरिकन एयरलाइन में अमूमन 4-5 मुसलमान मुसाफिर होते हैं। मैं मुसलमान होने की वजह से इनका मसला समझता हूँ। मैं जहाज़ में सवार होकर अमले की मदद से मुसलमान मुसाफिरों को तलाश करता हूँ और बाद अज़ां ये हलाल खाना इन्हें पहुँचा देता हूँ। जब मैं फ़्लाइट पर सवार हुआ तो मैंने लिस्ट में आपका नाम पढ़ लिया। चुनांचे मैंने आपके लिए हलाल खाने खुराक की दरख्वास्त कर दी और यूँ आपको भी हलाल खाना फराहम कर दिया गया। मैंने इससे पूछा, लेकिन जहाज़ का अमला आपको मुसाफिरों की लिस्ट क्यों दे देता है? इसने कहकहा लगाया और बताया, मैं FBI में काम करता हूँ। मेरा सर्विस कार्ड ये मरहला आसान कर देता है। वो अब्दुल्ला था। इसका पुराना नाम एडम था। वो आयरलैंड का रहने वाला था, मगर इन दिनों वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। ट्रेनिंग के लिए शिकागो जा रहा था। इसके इस्लाम कबूल करने का वाक़या इसकी शख्सियत की तरह हैरान कुन था। इसने बताया, वो टेलीकॉम इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। वालिद दहर पे था। वो बूढ़ा होकर ओल्ड पीपल होम में पढ़ा था। इसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ। ये झगड़ा तूल पकड़ गया। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुआ। इस डिप्रेशन ने इसको शराब, कुकीन और चर्स का आदी बना दिया। वो 24 घंटे नशे में डूबा रहता। इसकी रातें शराब खानों में गुजरती और वो धुत होकर शराब खाने में गिर जाता। शराब खाने के मुलाजमीन उसे उठाकर फुटपाथ पर फेंक जाते। वो अगले दिन उठता तो गिरता पड़ता घर पहुंचता। इसकी नौकरी चली गई। इसके सारे असासे बिक गए। इस पर दोस्त अहबाब का कर्ज चढ़ गया। वो पूरी दुनिया में तन्हा रह गया। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर इसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। वो एक रात नशे में धुत होकर शराब खाने में गिरा। शराब खाने के स्टाफ ने इसे उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। वहाँ से एक नौजवान गुजरा। इसने उसे उठाया और वो अपने फ्लैट पर ले गया। गर्म तौलिए से इसका जिस्म साफ किया, साफ स्लीपिंग सूट पहनाया और साफ बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने नौजवान ने इसे नाश्ता कराया, अपने कपड़े पहनाए और इसे फ्लैट पर छोड़ आया।
وہ اس رات دوبارہ شراب کھانے گیا. اسے اس رات بھی حسب معمول فٹ پاتھ پر لٹا دیا گیا. وہ نوجوان دوبارہ آیا، اسے اٹھایا اور اپنے فلیٹ پر لے گیا. اس کے بعد یہ معمول بن گیا. وہ روز رات کے آخری پہر فٹ پاتھ پر گرا دیا جاتا. وہ نوجوان آتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا. یہ اس اجنبی نوجوان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا، لیکن وہ ہٹ کا پکا تھا. وہ مسکراتا رہتا اور اس کی خدمت کرتا رہتا. اس سارے عمل کے دوران معلوم ہوا وہ نوجوان فلسطینی مسلمان ہے اور پیزا ہٹ پر کام کرتا ہے اور فارغ وقت میں اس بگڑے ہوئے امریکی کی خدمت کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں دوست بن گئے. ایڈم فلسطینی نوجوان عبداللہ کے رویے اور خدمت سے متاثر ہوا اور آہستہ آہستہ اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگا. پھر ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس کی کہانی کا ایک باب تھا. کہانی کا اگلا باب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا. ایڈم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا. مطالعے کے دوران اسے معلوم ہوا اسلام میں والدین کا بہت مقام ہے. والدین کی خدمت کرنے والے لوگ جنتی ہوتے ہیں. یہ معلوم ہونے کے بعد عبداللہ سیدھا اولڈ پیپل ہوم گیا اور اپنے والد کو لے کر اپنے گھر لے آیا. اس کا والد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ دہر یہ تھا کہ وہ کسی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا. اس نے پوری زندگی میں کوئی عبادت نہ کی تھی اور نہ ہی کسی مذہب کا مطالعہ کیا تھا. بس اس نے ساری عمر گستاخی میں گزار دی تھی. عبداللہ ایڈم والد کو گھر لے آیا اور اس نے والد کی خدمت شروع کر دی. وہ ایک سٹور میں 4 گھنٹے کام کرتا اور اس کے بعد گھر آ کر اپنے فلسطینی دوست کے ساتھ مل کر والد کو نہلاتا تھا اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتا تھا. اسے ویل چیئر پر بٹھا کر سیر کے لیے بھی لے جاتا تھا. وہ اسے کتابیں پڑھ کر سناتا تھا اور اس کی باتیں بھی سنتا تھا. والد کے لیے یہ رویہ عجیب تھا. امریکہ میں بچے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے. وہاں والدین کی آخری عمر ہمیشہ تنہائی اور اولڈ پیپل ہوم میں گزرتی تھی. لیکن نو مسلم عبداللہ نے یہ روایت بدل دی. اس نے والد اور والد کے دوستوں کو حیران کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک والد کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ کر ہسپتال داخل ہو گیا. عبداللہ اسپتال میں بھی والد کی خدمت کرتا رہا. اس کی خدمت کا یہ نتیجہ نکلا اس کا والد جس نے زندگی بھر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اس نے انتقال سے 6 ماہ قبل اسلام قبول کر لیا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. والد کے انتقال کے بعد عبداللہ نے مختلف جابز کی. وہ ان نوکریوں سے ہوتا ہوا FBI میں پہنچ گیا. وہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھا تھا. وہ مسلمان تھا مگر اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا نہیں تھا. وہ حلیے سے امریکی لگتا تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اس نے سوال پر ایک عجیب انکشاف کیا. اس نے بتایا ہم نے امریکہ میں تبلیغ کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے. ہم لوگ اپنا حلیہ نہیں بدلتے. ہم امریکہ میں امریکی بن کر زندگی گزارتے ہیں. ہم غیر مسلموں کو صرف اپنے رویے خدمت محبت سے مسلمان بناتے ہیں. میں نے اس سے عرض کیا لیکن آپ یہ کام داڑھی رکھ کر بھی کر سکتے ہیں. عبداللہ نے کہکا لگایا اور جواب دیا ہاں لیکن ہمارا خیال ہے ہم نے اگر اسلامی حلیہ اپنا لیا تو شاید امریکی لوگ ہمارے قریب ہی نہ آئیں اور تبلیغ کے لیے دوسرے فریق کا آپ کے نزدیک آنا ضروری ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ کی یہ ٹیکنیک کس حد تک کامیاب ہوئی؟ اس نے ہنس کر جواب دیا ہم الحمدللہ اس ٹیکنیک سے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں. یہ سب نو مسلم میری طرح ہیں، باہر سے ایڈم اور اندر سے عبداللہ.